ভিডিও আছে ডাইরেক্ট हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। না তোমরা ইনে বলা সুন্নতে কাম করতে যাও মারবো না কাটবো ইয়া না বাজানোর নাম শুধু বাদ এই শালি করে শালির বাচ্চা কয় মারো কে শালির বাচ্চা মারো কে আগে না আদর করবো মারবো না মারো কে আগে না আদর করবো কি বলে कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। একবার আহিতাম সব ঠিকই আছে অলরেডি যাম এই মানুষ হাল্লা জানা গেছে কি করতেছে কিছু না বাড়া লাগবো না বালুরা বুঝাই দিলে কাদের ফোন মারেন কারা এরা আমি তো বুঝতেও পারছি